हेलो फ्रेंड्स मैं बर्तमान आसो अरुणाचल प्रदेशत ये लंगडिंगर प्राय 100 किलोमीटर दूरत आछे चाइ लक जगाडोखर नाम वाक्का आई लव वाक्का एटू भारतर प्रथम पोस्ट ये चाइ लक फार्स्ट इंडियन पोस्ट फार्स्ट इंडियन विलेज यार ओसरखिनि आपनालोके चाइ लक एबार आहिले आहिब पारे लंगडिंग হৈ আহিব জায়গাডোখৰ খুব ভাল আপোনালোকে দেখিলে মন ভাল লাগি যাব আপোনাৰ म्यांमार দেখাই আছো এটো যেটো গাঁও দেখি আছে ঘৰকিটা এটো म्यांमार প্লেস হয় ইয়াত আহি ভাৰত শেষ হৈছে ভাৰতৰ পৰা ইয়াত বৰ্ডাৰ শেষ হৈছে ইয়াত আৰ্মি কেম্প এটা আছে এটো দেখাবলৈ মানা আছে এখানে নেদেখাও এটো নেক্সট ঘৰ যিখিনি দেখি পাইছে এখিনি